नमस्ते। अत्र अहं पण्डितरत्नं श्रीमदा वि कृष्णशर्मा महोदयेन विरचिता महात्मजी इति कविता आलपामि। देवात्मनो हिमवत खलु सन्निधानात् सर्वोन्नतेति जगति प्रथिता धरित्री लोकोत्तरस्य पुरुषस्य हि गान्धिनाम्नो जन्मग्रहात् जगति तुङ्कतरा बभूव त्यक्तेन भुङ्ध्वम् इति तत्त्वमुदीरयन्त उच्चैर्वदन्त्युपनिषत् वचनानि यत्र तस्य हृदे भवति कुत्र महात्मनोऽस्य त्यागोज्ज्वलस्य महस प्रकटप्रभाव सम्मोहनं मोहनदासवृत्तं योपाहरत् मानुषमानसानि त्यागेन हासेन च सेवनेन चरित्रशुद्ध्या तपसा च भक्त्या दरिद्रनारायणसेवयैव देवार्चना चेत्यवधार्य सम्यक् दीनान् दरिद्रान् व्यथिताननाथान् उद्धर्तुमैच्छन्निजसेवया ये भारते ह्यतिपुरातनकालतोऽपि सम्पीडिता ह्यतितरा व्यथिता अवात्सु अस्पृश्यतान्तनरगे विनिपातिताश्च तेषां सुसेवनमभूत् खलु गान्धिमार्ग ये मर्थिता हरिजना इति चिन्तयन् वै तानुद्धधार करुणार्द्रमना महात्मा तेषां कुटीषु च वसन् परमं हि सत्यमन्वेषयन्नदितरां मुदितो बभूव हिंसाविहीनश्च निरायुधश्च समृद्ध्य साम्राज्यमनस्थसूर्यं स्वराष्ट्रयानं हि निनाय लक्ष्यं गीता गुरो प्रेरणया महात्मा जात्याभिमानमतमत्सरवर्गभेद विद्वेषलोभमदिरोत्सवदुर्गुणानाम् उच्चाटनार्थमिह भारतराष्ट्रदेहात् तद्गान्धितत्त्वमधुना परिपालयामः तद्गान्धितत्त्वमधुना परिपालयामः। धन्यवादः।